Allah barka, Allah barka, Allah barka. Be benalanna sumo da mutala. Ma fudan ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paix et réconciliation au Jamake ana musulu ana futa khali kon tongura nyina nten dinne mu al doho al dinge al kumuta nyoho Mustafa Sawane alim ben tale jam ko xagn xom matilin xagn xon nalo silo kam sile mo siratal mustaqima siloti se dunia en soto nyaadi manfo al kiyamola o me fo non nalon nalu ko be barka bulala na karamo ko lien ne karamo ko men se na jam karamo ko men se na wala hadal tijan anin se na karamo ko men la wala hadal tijan ana atel la mer la le men bijan atel men ben soutien kanjan waxto be commentaire lalu wala hada partager lalu bal be kontonna alim ben ala sumon na kan sumon al haji gaba ke siya tawar ke kendo mansia atel men se commentaire ki jan al se wala hada partager al mal liman yal sabatila dol se na pasi en kanjang o le fanga ise silan ne ki kanana lon ki batana pasi en kanjang alors bi la hana bali la liberté man ki fangati e fanga mi la liberté sotono e fanga ye hat ketonya sedoti hatonya la fasa hatonya dema ala may harji hewo kurasila ala mun ni dema la ala mo bari nya dema jiso bulala ikonala parce que mo ni ko ki habari nya la fasa ki hadino in nafasa ya hankato le bato kon filo duri belato fi hason to nyalama ya hason to nyama mo ni limanata alal lama sayama idan kan yata ko muhammadu rasulullah malaki lalati ni haton nyaaje ise to nyafo to nyafa na fo nyaale be to nyaala bi menala sumonna parcours dol le kan benala sumonna wahato nyin ko men nyaabe ko mel la tambila wahato yin ntel mbele jam ko la pe ha bulo du nyohom hakko kilinti hato nyogo kele hasena senta nun tungulu dénoncer ha mo holu da ko to lu fo mo holien mo ho men se mo holu masilan e dalula bi na kumo be silale poyen doluma hajo batel jeunesse lale fondin kelu nin ko fondin kelu ko le fondin kelu mene ba fola alayen haki alayen hatu alayen mene fana ni hatonya je se tonya dema e se tonya folalu dema nin ko hi dema ma fo hi fengeten don bar ko len kisi soutien tonya kan ici kotobula fana insenyo hon samba sile kendok bi mbenna ko mo dama tala memma nsema so la fondin siriya tanto masi adama maso men ngake nge silo nyi men kan fo alamen sen to silo nyi kan alkana ntara to nyi guntungo alkana to nyi guntunga mano alkana to nyi guntunga halimano alkana to ala habula to nyogo ko alla ni diama bari nga binje wato yimen nabi mo ni ko tonya kimia ala sabati kimia tu tonya ko intel generation yi men ho nyama boku bakano de nsella nyala nyo nyen ko do lema bunya kan horoma kan bar hafo ki ba kala do lale o man sonia wore je sentano siaring
wato yento jam albena la mo dolu to xome lan na le jam do ko yarin te fusinte inshallah na ustajo sellu mbi kontonna hay ma jigin dura mbena la kuma lale sellu la ko kan dondi ta janyala ba fode jabi ni safa en ko jeta wulenge a question do poser le mala video kono la mbena la wo kan be sola memma wala mo seniti bo seni mena la mbemba dula ko dulu kan bemba ko jangaro be mella ma fo mena hi bemba kadu fillahi walillahi e ba fe hi bemba lu la tambisilu la sabati ala nya sila nya kan bari nya kan sigini ho yakan wobe bungo bon kono al si wakali al tantento be kuma préciser la halaka mo mbemba kendo nyeno e be bungo bon kono parce que jahanga bunti je bemba kendo te jammenna wo jahanga bemba wolu be bungo bon kono mena la itala la la konte lunti la fa salate nembi la fa salan si la fa sanyadi woto mba fola mamarin kendo lien ngallo mbemba la hamen kata fon finance do ke alko mamarin lu fanan telefonan tan men benala wor kan yiden hambin tel wala hatu den din tel den tamen na wol fanan ngana tu den ngo kilingala ko nyaata hamen soto ko fo sagin ko ala mon kisila o may mawo dua alfa la dua jabi tale ila dua jabi ta jamen sena wo poyen dulu kan danin be silano mbe bose ni konton bose ni ngila message jele wolungo ma boye mayenge yen nenma adressé la personnellement c'est comment c'est nana inatana siti kan jallundo mais malla la nin nana ha kutobu ni mam mo holo ise katale folo e halon ibina la men fola ye ha faye ngije wolungo ile video ma be la men ngan tulo karamu yalo nanuruluma bare ngom ko yenka ntoko be jamme ahaje kuntu ahanati ngaje be fatiyari mbetege ejiso be bori mbetege ni sentane mengi bulala almu sentano go so bolila par jahanga dinge mandal ku shifa wala e ha ko meniken tel mandal wala mba fele o ku shifa wo jahango na kata men ko ngawd shifa dabula ntenti fusiti foi koto obi e fa ni ngala saka silasia man se 30 ni tetema nje kumali yen soni ya bulo lema parce que ntembele jang ko habulu du nyoho bulo ke ko la paix non te bo e ha men ke wolungo e konte sentano e ha men mire ko koto isifa siama ne bo mirali c'est lui ama fanga la barin sena wolu kan ni alhala ni moho sentane bi to nyawnya ifatiya te nyawonya esa fala kon fulante nya nsifante nya bar nsifante jang wojang fan yalla moti la wakala eme wolon foni do ta boti kamma wolum le betere li fanto so li bolu ma ko sonyo modi ko kasa nafa ko bamba mutala bambo mo men dal tabambo mutala bambo nala ko hala yeli jito kande le keto dannati kande nso fo yembo seni anteni mo men mo fulanti ila bun kono e kuma tante nyame malla ni be kuma la woyon woy mais c'est normal mbe jammen na mbe circonstances men kono mbe dula mento
wala hakem beta kushi ya ma reswa mbe continuer la reswa la le fana bar wo men bo silo nyenkan mbe ta hala silo menka isi hakilitu dinne ngala muyti e kan yifan danka ibe ko momen fo lay fam mawnya misilan dinne kanana nimisa video na be ke kambe abe babar le mo bulula lundo be na la histoire vraie le be na la wono histoire men fo kam wonte de histoire vraie le be na avec le prof wolu wal be na même bien ha video ke ja video le be kerimbi kabirin ko indam talun hana bula bila odol bije hakke kumolu ci fota abe mo doli enten ki la vidéo que il est disparu là qu'il est disparu non ne vidéo man disparu wala hakke mbe fem fola nga réfléchi folo jannim be kumala e halon hafo e de kumala mo ho meniye tata tigolum doho tigolum famille tigolum habila tigolum ni bi adresse la mo holla ni khayilon ja hango ha dinga be da dun nela ni nga daji go ko tajem hola doron ete be kadire ko talo ko ne bo le ma konsoto fenne kon da fente non te hi tata fulanga e hona ni Allahu akbar wo bidim bulatole wo to imba fo dienne nte manki fulanti be message men na tambila bi ni muja hango bele tati bar fonni ki lo atele men dijam ali ci tuluma do na betege mbe men fola dia parce que mbeta la histoire le kan par histoire jo man tonya histoire mo ni mo ba ke ala ke tonya kan nga ko modamu talu menna femfe asi akeble asi hakatu do la hankili ete afo inen ka mo kononde adi hakatu na into asi hakatu asi hakatu parce que mo do li be kililo kela wala mo tem mo kono adi hakatu ne Naito. Anito. Apa yang penting ke? Alsi hakat de. Alsi hakatu. Bi bebe kuma di fanye. Ntal hay prédit le kabrin kunu ngam hol averti jam kabrin kunu ku men de mutaren ko fo yin ne kanake parce que nyaajo mo hol la kumala bi ibe kuma balu fola wol birin soto saim 30 ans 20 ans ibe mo hol to ho fola be ñhon nani la mo hol to holula mo ho men kunu e kata famille kilingti hi budo dun ni hombulu hakka kilingti sena woka mbena la men fola lien jam nka lien nan ko bimba kanulalu to nyaka ja hanga bun konon tije bimba ken don te jam menna nimmen ko katre bimba hasiya doti sena woka barbi be femfen mamarin kurmo be bi nti ci tulo diana ko li fale yambi ko mamarin kurmo parce que mbe mo mamarin eleti mbe mbalu keta la lu mon teluleti bar est ce que be se be mba nyin keta le mbe na le mbe do fula le woto sai ni alhala ni mo mi sigino ami lono amesi no hono ko fo bemba ko bi mbesi no bali abula la letela ente si no la bi ko e hitul malo betege parce que ite man kam bemba ina fasala
ita man ke bimba ina fa salati misena wo provote mo ha siye mo meke ay men barala tilima kunte te be na le bulala wala bo to jensen na ki ko ni ha fatu bula findi kungeto ete se wala fa sa no e bebe na le bebe do yala depuis quand ja hanga ya ho so sito ma nta san jalu je ambe ko mala jang inta jala jang ko me mo le nanela bari ngam ho je ben nan le ben do yala nga su sa mahala mun kan hala sabaru le kan nanto mo ko mata ntama jang mo hol hante nan jang fo do sa ko konkil na ko na fa ko mo honten na nte mo hol ben tabulula nga boje fatiyari do hol ben tabulu nda han digi mo hol to jang o do li soto to janne ni hol jinara se ken ko sa mo le jinari wol ni wol juso batay si fam ma bara mala flo janni be tali kam même manso nki hatu mbe ko menton ni i hakufu ci ni dun tato il faut assumer a conséquence yi hata na ni rolu men kata wonya do ya rolu men kata wonya mbe ko mento a conséquence le moti parce que si tamo kurungol la point faible ma wo mo kurungolu wol kabirin kunun dino yimbe na latu men na rasulullah sallallahu alaihi wasallam sey ne fo jan sa melo na lula e bebe ta muhammad la ko to ko mo so be lemo nta folo to janno bebe nta la ko to jam poate jam hanto ho sita afrique kon te fu ila jam ko fo mo la service ni sen déplacer jam kata fo minto am holu dandan kilo keme fula har gaso ali ma ken ku nge poate jam menna mo hol tul benna ata mo hol ni mo hol la frigo lu e fongolu matériel meuble ni telelu ni se ta be monter alhamdulillah rabbil alamin kabri nga keso mo talu menna ndun ta keso to lu men khato nya fo da mo talu menna doli hiso man parce que talla mi do to ko mbe e bayin le contrôle bi la e be mbal la contrôle bi la hadi do le contrôle e hiso bonna e hiso bonna ja fa wala katanta ma heroti billahi wal qur'ani ni be silaken do kay be kuto nganne ja honti ti mo hola kuno kononti kono ala le si hijabu fen ni mo kuruma la sala so boyla wala haken ko la pe jang ala kana tu mo hana jang même mo kuruma ta har ngi invité alma anile la nte jang ngam famma diamo wala nte ne mam famma diamo wala to nyantu mo hadin nyen nga kanu la be bu ngo bu kono kesi ke la hadin nyen na be bu ngo bu kono bafo de jabi jata wulen ndo holem ne mo famille ti ninja hanga ya banya man se intili lenga hana ilanga do bato ninja hanga ya banya ma kunu ngala video ahi adresse na ko sellu nga kan sellu kilila la sellu nyinenka sellu bata abemba nani amalon ate bemba mun teli be bemba leti bare nga jala ko moto abemba e moy tel doron taleti tel bentante mise no le kili la privé la bare mbena la jamunna mise na sunu privé la ni al hala ni nte la porte nte ta honde mo fusiya bare mba fi xamem fo ye ba fo de nte si soutien mon kan la paix billahi wal qur'an bi soutien na wala kan bari ila pasi kan bi ise kuma kendo lulaji sini ise kuma kuta foje wona tan konto fili harin tende nena ha fo yenne na invité o ali le tan nkayen ni benna la kumo dolu tije a hake kumo dolu ti men se benga ke mais ala man ki tiala elan kilo cellula koto e doronte celui bi kusia man be fola han doli bata fonye wala mi ro to ten celu je ku fushi fola ten anin celu fanga ala barama bale mon titen alhamdulillah rabbil alamin mo se makule tenne
ihi nyungala junubo donola imam ba kalama ni haje bin nte nsilanta mo dolunya ani limaniya do be mbulubi ha ben dino la koma mbe barkabla la karamo ho liye men se naja mba fele men ala wala hada men tijang al kanala me ha boyin kunna la me ala la me mem de fola ala khafa khamu hadiso lu kono anin al qur'ano lu kono sila do bija al me barala ella fushi den kanten karambali ya bato lonna lu la me bali ya fanan bato nta men je kuma la ya khafa ko men fan do yalla lo wonte de safero do bije ni ha kente mi akaranno na londo man siyama me arwano karanno mi afasarno bar ku kilim bije mbe se warin wola ala la halonno adianye lonna ala hajigolu men be kumala ala hajigola ala ko ten kila ko ten fillahi walillahi muslimi adema hato nyafo to nyigin tungolien ani to nya tungolien wo mo holu ngoli kanule dunya ja ani alkiyama lonna hadinye parce que ngalo même bi bulu ala ma dintema nkoto ngan so do ila londo du ben koto fo kuma do lube fo lanyen fasike maherati fo ku do lube ndaji go do lube bulu fo nsen so bo daji go wodulla alhamdulillah rabbil alamin adamu talu ngonim bite haku siyama bombulu ku siyama botambulu bi ha fatam ha ben lonna lula kawandulma ma fo londa men seta kafata hi sigi ko baba ko tembe mba ko ten no bafo de inata cellula koti nta se cellu kili no ngako maye yo nse no le okela bartumo men na inata cellula kumoti inata kumo men fo cellula ko nto ko fo inata kumo men fo cellula ko ma non wala mo sentani ya kuma balleti nta cellula kumolu nja fola jatulu benna kumo do bi je mi prouver mais haramadi nya be ni ikenya le mon se nawo kan dondi bari est ce que cellu hakumo yin je kumo yin men latin cellu bota fanyen ne directement kana kumo yin kan directement ba fo mo holle ta tara la sito kono je comme intendi men je ntim wol sen antara na sito kono jan nyame ik nge kuma la jan nyame hanan rola han do ya wala kata cellu la ba fo cellu bota fanyen ten na hananari directement hana sujet in kaje sujet menka na miroto dolo bota ya hata cellu tara ya folo hata kuma le fo cellu ma nin nata no fanan kannu wo fanan seke ala hajiga bati wo fanan seke tonya de mala bati ani ni fanan fola no on te cellu la fa sala janko bari mena la ko luka parce que ko dol tambi talente fanan kun kanja mena la ku sia man kan parce que ala ko ko nin ko bulata ko ngafo ila miro moleti parce que nte baba nan tal jang mbemba nan tal jang mbotale halala di nyala jang wo c'était pas grave wo man kan fola na miro to selu fanan baba nan tal ana nan tale wo c'était pas grave anu wo nyohon c'était pas grave bon mbemba ijemen na fasala mbemba la moti barba do beta wala kumo fo enyante wala hagole tema hasiante bembati parce que nta ketale nyaada jande na miroto membe tambita jang nta jang hasaji ko ma bar mbe jang ku menna insina fahamu nyonye dondi Mohamed na wokan au contraire a fota dula menuto mo le tataje men hayin ko sembenteya nko mo nano anin ndoya anin na bo fongo habe mo le tata men ho sembenteya ba fo de na miroto ni appel ke
wo fanan kannu e comme ha appel ke do en kanyame ko selu fan take ha appel ke en fanan kannu moyen ki hana kuma mo holien ki je men fala ta musafa ma ki kana enke ni na ta en fanan ke binu wallahi insa fo yen nko ba fo de billahi wallahi nkibo atoben dulale parce que ibata yitan na ha fo ko itebe tonyale defandila na alifa la koto barjayam mjayita kan nyohon na de ten kon tela bunkono la ha golem ma hasiya du la bunkono ti nin tata na ne ta wala ha golem te ma hasiya du tatati nin baba na ne ta wala ha golem ma hasiya du babati nin bimba na ne ta wala ha golem ma hasiya du bembati jahanga ya mandali wala jahanga ya kunu mawoke munna jahanga ya bibo kala pourquoi parce que jahanga dindingelu man sigi jahanga ke ba dafe mambo sunji nono lambe bata na faransi jang mambo sunji nono lambe ta muso tam beta dingeli soto ben na loyer li sara lambe na ko be kelam fanne aben nyen ko le mu jahanga yati jahanga ya no wo manke kilenti jahanga ya mu daji goleti na alifal ha daji go wole la fasa kabirin kunun e ha menu tu nyohonye ni mel ha ke nyohonye e ha fo nyohonye njoli le tokol fala bimbi na la kom bemba ha fi bembati bemba juma nga fi sa jom bembati ko dali ngato ko dali mbe fakala le ni nganje kumala iko men te fakala saya malay ko be makonondi altala ben nyen tourner ngato c'est grave woto wotan bitalen te kun kanjang ale ndoho bafodi billahi iba kalama ado imia fo ki mallo mo men hante nani wonya kabrin sanji jalu mbenani kanja ndoronte nko mo be benani ka est ce que mo honte bulu men sen tara no si mo hol be mbulu est ce que mo hol tente bulu men se bo hakku sifa ok si mo hol be mbulu est ce que do holu man tekili ko men lo hobi le hake ili mankuma si wo do holu be mbulu ni kumata mais ntene na musafa yani mo ho men be ntekiri ko men mo to kulun ni ben nan laha afenge men do ho ina han teke valeur ma baleti e khayita ko valeur bele tata la nkumati ye hanna kuma kan me nko sentano manyali metakala tonya bulule kan tonya le selaba ne ha wandi ki ba nani ila ke bay baba ibala soto la ledi ale nga fata bemba ko yimma bemba ko yin billahi wal qur'an mbatan kaliman so la man so men nganda tele ben fakala ni man bemba ko yin bonna programme lu kono la membe jala billahi ande ben nasiye bulu ime mo nani bemba yin la koto hari hi nani le ni hi tasara la koto billahi wal qur'an nasi diala nta musafa la jana foja yo ita hakura so to ha mo nani alfa la koto men hi siemu bebe ka habduni mano imato nyongo kita bo la fasala Mohamed beta sumaila ma awa alhamdulillah awa mba fele ngakuma la pekan ali ngakuma la pekan la pe bunda bela kare ngambulo du nyohon bulu ngake kilinti jeunesse femfe ni tulu ben najang nse kuma sentane beja woja ngakuma ntani mendete n'importe c'est ouvert à pardon mohammed ni mbengale lo hobila ko haybulo du nyohon bulo hake kilinti égalité fraternité habunya di bunya mohoma hanyon na kanyan koluto bunda bela kare nse kuma selu ye selu nse kangala ba maja insha Allah tumado afana na alfa le munte fananti alfa ti wole muko abata sate men na alfa bumbal le bije
selu ba fo de mbita dan nanon ne ha yiti la ha fo ko manyin fo ko hadimi mais ngayin fo le alako hi interpellé donding mo siama ne bemba de batana ne jande e doron bemba nte ko e bemba yi nda hayni bunya le ko mayni do nte yin fo la jande parce que mo sita ko mo transformer sai nga fo la da mo to lan ko men be ha bemba yi no kanu ala ko kan bari nyaka ngalo ne wolunte bola jan ko ha mo honani bemba yi na ko to na bunya bali kan sapo balien ali se continuer wo buluma bemba kendo bebe bulu nte bemba ne ngola histoire fo damu ta jang wallahi bil qur'an se siya fala hakeya menike hakeya ke dula dolu to mo dolu la ne ngon ko ngo histoire fo jang parce que problème te hake kende yake men te jang fo nte jang fo mo hake ke kendo ti mbemba de kata ke kendo leti ni ngadin kurngol je wala fasala wo sen hammele ya hanga fo ninkelo alal nyalaka alin nga nyalaka alin nga nagodolu nyinin alin nga occupé na dimbaya duma alin nga occupé ndingelu ma alin nga mbemba lutulari meni be alkiyama meni hila vi ke jang ini la génération moy katata ila wato oto ala kan misilme akan hila devoir ke ita hata to nyasu ite bemba o ni te bemba o me fusi non teliyembi fo ni tela fi da o ta ngakiyen mun nambolu la tokolu la magala hanyo fa na la ha be kelas keloti sate keloti jamana keloti ntema est ce que khaira mo golu soke bon kala mun pourquoi halagun intéressant tout moment na mo golu ha alifa ni bunya ite fa be kala sabuti ila mesen men so kama ila kuma mesen kama ila fantoba ya kama moholu be katala fanga hanwol mohodolu dabe sila alifa yin doluma kunu mohomen ha alifa yin bunya ha sabo ke moholti men bati lo hobo moholu la bemba yin la koto bemba kendo yin la koto hakiki ko ne woman di doliye wala xamen ni ha sotole wonte banna ha alkiyama don sini ntala kuma me wono itala kuma wono itala fasar me kuno woto ntala wo ko ngoni ntata ko wo me kuno woto wo ha menke abalu wo hato kono abo woni ala le tema ala bo sarala men ala bo sarala wolela itala la faso jang hansinin foni ha mo lu nanani ya ha mo lu bemba nani ya khabilo lu nani ahana kekeloto hake masibo kuluti ibe mo mbaraji soto lano ibe mo mbaraji soto lano moment na mo bengi bemba be kan hari be duwale sa to hofo bin se doje be farti wala ko est ce ko ni be duwala ko jo se bemba to hofo ko dali ngato ali ngapata ko dali ngato ko de ali ngato ko dali be falale nin ngam holi je kuma la sa kiyen ko ni be falalu menna ko altala iba fala altala ina ubien ni ta malay ko yen ki bente ni ta la tenne o ni ta ta gaburo te ha fo gaburo manam gaburo malay ko yen iyo ali ben kala tenne o awame ben fala beyen bembalu bemba men beje to ko fala ten dolu jenal la bemba lu hanyo ituta no hon ko male hanyo hon hidima hanyo hon sutura hanyo hon matilin hanyo hon nalo siloka hanyo hon dingelu kulu hanyo hon mamaringelu kulu iko ki meke mominoti ko hamengan ne fangaye ki hangan ne tanoye bemba yin truje men labi ten mbi kering gidi keso la hamo holu bungala mbi kering gidi keso ta hamo holu tinyala mbemba yinu keta mo balle ti aymdi alen kanam bula mo ko lu fe ko ham bemba yinu la kolu nakari yandi alani annabi alinge sabari mo ko mo mo ko do ronneti men be bemba la faso la 6 centi la ele ko onte talanya wonte kala wonya nen ko bemba la faso ma fon ko len ko men bi
ibemba inu daji gola barla ibemba la takaransi lo ibako ibari nya ibako londo ibako ntole made wolu mo soutien taleti ngol medi be fanar lo kala bemba ila koto nanar lo kala bemba ila koto medi be mo holu do ya tan khabilo do ya kan bemba ila koto ala tude c'est trop mbedala selu kan mo siaman selu ijabi ni selu la ni holon nga selu jele Facebook la jang depuis ni na mansi abata mede c'est khala la pasi kam nsaje be kawando ke kan nyamen na ngaje ala ko kano dun ta indushoto woto mo contacte man dun tema de barin set hala kawando lu CV kene wo kono la hanse lu nata kawando lu damu taten bi alhamdulillah nyaba la be takan sido menka mako isem ko kan nyaaw nya al taharan sido do se diya yen do me diya yen selu nga kili jang lu menna parce que ntax mo ci amana invité jang to wati nyata ko arati ba fo de ngi invité le jang amambe e fan halu wo tanta ko menna billahi nga mo ci amana invité alla bun kono asiata mo lulu fo ma kakilo ma fo mo lulu fo mo woro billahi wal qur'ani nga ame invité habe to tinya e sen na sito kanjang konte me mo ko invité bar miya fo mun na parce que haramadinya meni ben na me lay tulo ben na abente en ko mo ho lon na ni mu lon nati ni mo ho li ikili ko na do fo ala koto e mi dan ku woma mo hol hana kuma yen e ha bayi wole kata le jam mo holu lo tasito yinko ko fo ha atinya geninge ko fo ha jantinya par ala ko be man to me wotinya de ngako di alama gidi mbashi aman tambita par jambe ta halal nyani ala halani ni jante mo kontru jante bun kono kontru jante habila kontru bar jam bun kono wo bun kono ni mo kurungole mo habila ni mo kurungole ben sate wo sate ni mo kurungole mo isalo ha fo ibe kuma fi mela sito yin kono jay tulo diana kunte billahi mfaranga mo kurungole lahi dilo wala ibe kuma fi mela jam ante kala ito tulo diana kuti woto ni nta be ha tushi no ko bari ato hari man na janna me ni mo kurungole kemuti janno men se alakam me ase bari nyame men har sentano dun tato aba fi xama falin aba fi kuna tara mu sentano lati nanare nte mo ko men yenna la ou bien mo ko men han doya e comme se ni nata konte sentano nte be man fola me ya hangul la kuma kan kilimbije e ko sam fete ngoro wulu ha mo men na kulu gidi danya kilinga me ko tawo sam fete ngoro wulu ha mo men na kuni kulu giri kan ya kilinga me data wala ke ngam holu jijang e be fata kala mustafa hakko be lay len ko ngay kalbe ko ilale al tambino nin tambino manki kilinte billahi wallahi ntambita dula mento na al tambita dula mento kilinte donc ni mo ho barako hasiya yi barakoti ise kata wala ko to nyawonya ntem fam fala jande ise kata wala ko to be dole kelato bari be ko ilale folo to ntela jangno har yi har atu talale janno doni se jang ka sabote doni se na jang kan na roke har yi har wala hada partage jang mo holi sitili sinani bi se jon ise khani jon kili labi ko parce que ka beta la paix wala hada to tala ki ban na ki be kuma lay ise jon kili no bi même be je na sahala jang ko parce que ki beta wala hada to tala musafa wala hada to tala ka wa ki na mu kilinati jon se khani wo talabi kuno abumba de seke nko yenki hi wakali nga yankurase nko yimbe tambilale biya tambita
binje pasi kutale kan ha fo mo holi ne ko ni mbeto nyogo kelela ngane jaho an kana ke ngane jaho yala de ngana mo hola honnante ya tun kono ngataha ala hajigo kan billahi wallahi nte mam mo ho kelem mo ante dimension be kon yake wala ke ninga mo jabe tilin na ko fa hantinya akini kino le se muta parce que harin tinya wala amangunye parce que ngala je sentano le bulu sentano on te bo le kelekan woto alin ga ketala sala ta alin kana la mana bemba ko yin alin yi labaro luke habara sifa men ka alin yi ke e habarin ya de ma alin habarin ya de ma bi inte musafa men je kuma la jantembi mbe example dolo di lalma ha bemba illa kuluma bemba ni katalde men to ho bota men to ho mambo billahi ya ala tara men ke ko duwa jabi tale man sena wo example italien sign benal example do italien sign ala ko ali se ko lu fahamu bemba la fisia bembati ndato jam asekele mo la hafoten ko karsa 40 karsa lonta karsa hayinke wo selonne karsa doro ko tota muslimi ato wo selonne karsa hakitabo ke wo selonne bar karsa la hafisa bemba la hafisa sa te be bembati fani yale moti non fani yale moti e sa fole mbaba si fante mbemba bulu mbemba si fa man soto na bun kono ou bien na habilo kono bara sa te kono wo mo honte kede habo rasulullah ko la sallallahu alaihi wasallam sa te kono ha soto kate ni hontiji non mala wonte kede ni lonta sa tara do bije etele se lon hamba lombeti njole exemple fala lien alin nga fata kuma sifa do bije alin nga ba fala ase tale la mana nte fele nti jambe kuma la jante la paix et réconciliation mo men jenna sa ala jante mbe malondi menti mo konti jalun te ba malondi menti fam fala de njena la exemple mbe malondi menti asia bar mo jalu bi jante mem ben na sa hakanten men na london sen ne wato est ce que wo mo ko seba men na london sen ne wato wo mo konti men jenna sa ala ten jongolo ani mumino albata men kunna dia wo be jama into alama kala bumba wo men jenda tala saha kan jante aben na saha kan jongo kontilo nin sinin ala hato ho din tema be ben to ho fola parce que comme be dino de malambe la paix mbe ten comme ça fa kon keta mo ko baleti nake mo ko bati sile ndala hafizat le beti jate le men be jenna sahala ndala mo baya hasiat libeti ya tele ben sakala non il faut faire travailler la tête alin ngam ngola wali alin ngan na mémoire la wali alin ngan na hakilo la wali ni se kumolon be men fola bemba ko libetenne baba ko libetenne dole to ho se bodoti be se dole magge bari nyakan misilime yakan ala tilinga kan ala nya silanya kan bar hafukata la fi say beti wo mo fani ala tide tale lonte beti wo mo fani ala tide won sa fo doron ala ko hanyo hon fatte le diya nyo homma bar telephone nin ke lo alim bole dabulala alim bole dabulala nim ma dabula billahi wallahi alim be nyonna sila le jandoma bari mba fele mbari nga muslimolu mbari nga jahangolu alin telu alifa kende batigolu alin nga kata alin nga komando holu nin dingel yen alin nga mbembalu to hobon na kulu to mbembalu ha katale ihi takele tambitale lonna liko kontelile se kuno mbemba ni yan hafida wo kiye mbemba inu me kuno telie nteke mbemba ame kuno nye
parce que do bije wo ko le ka be mba se ku noy et la liberté le moti masoso amuta wonya bar ni ba mutala wonya e kana do do ya e kana do ke mo to kulungoti e kana fo ku iman do je be mba do men na hi be mba kana hi baba kana hi la bun kono kana hi la habi lo kanu ngamo jalu jebi men ngan mo ba inu kanu hari be salila si to ho fo fidawo kiyen nimbi akwa beta sigi mafanga e beto be dabula ha ben jon ma mamarin kurngol mo kurngol ma c'est grave e bo hakko soto la lo wo junu boy bo sala ma fo yakanda ko mola me juso la de ni hala me konji do yala le mo holu njeme bele mako parce que jahango be mbakata be mba kendo leti foni mengi be mba sabote de ba wo hana be kere ndete mamarin kurngol akalte be be kere do sa be mbala gite do sa fo yo ko do na hafisante be mbati wolu be kere ne selu ay mo holien meni bo mi dali ntani selu la ni holon selu mangunya ala kana guwanye jahango bi jahango mfoto na liberté la mun ntani na liberté ala mun na sima yala ala mun na fakhala na liberté membe mbulu e se jahango de je aha mo hodo kele parce que ko ni mo don te diari aha bun kono do kele ko parce que ko buni bun kono don te diari ki ko men te jamme nya do lu bi jen na lo hobi da hana janna sa liberté ma bar ni mo do ri hiji jan sa isi kili ka ki bana nya musa wala sa ka billahi wala bi silandi me ka ni na la janna sa la e je silandi donna e be silandi mo ho de nya fi be silandi ala la nya e ko din kurun billahi wallahi dula hadin kurun sotole awante nin ko hadinyen sayi talen ka hadinye nin be ko ton sayi talen ko be tarlato nge bara bale laten barni ha jambe jan han consacré hana wala hadal ti jan kuntanya kunto ti de hana karmo hol manyin ka je wonto kuntanya kuti de hana karmo hol wala hadal ta hadi misilmo luma salinya lu nin kunya nin fidawo kenya lu hanay kan wonto wala hadan ti de prochaine fois ni ala hala nyin be na la karmo holati ntena la janko hana do yarke banem be karamo ho nyininna karamo ho men se kumanye parce que fonga ke kutuboleti karamo ho men se kumanye bemba ko yin kan man ma fon ka hana mo bemba be wala ke be karamo ho nyininna fillahi walillahi parce que mbe filo ko no bemba ko yin to ala ko asena su munyen hayin de kortike nyen mo nga kam kele bemba yen bemba sifa yin men habara kendo yin ke mo nga kan kele yen ya kan defandi la nyadi e se la fasa nyadi ala ko dolu be erel to en ko ne ma lonne parce que alombali yalmo ni khalom mbatan kale alala ni lonna kumati yen lonna ala hajigo kumati yen mente kumala ni diala membe kumala arhuano ni hadiso ni hadiso la mo kendo lu ba fa amlale bar wo ko wala hadawo hansini de ni na taji nan dol ba fa la ko kombi tele control bi la bun kono control bi la habe wo be kelale problème on toti men tele be nyata ko le nyine nante ko sagi nyine na be na la wo ko sifali kelale ala ko alhamin da kunna dia kama fi se kunna dia silo mota silata mota khima silo to me kuno woto alham go men na filisi katanya wonya wallahi billahi emiyalo no silakam ntani se lunga se lukili nka en ko alo ben nan ko fonse na wal hada dole ka ngajele nta ha lon na leti ngaja be fa so yare ala explication na ha explication di asesia sidula nga se lukili nga kili lumme aben yan kante fengela bar alhamdulillahi rabbil alamin ahanna benku akon yan ko problème fu cinte kasi na nari konna hana wala dayne ka hatanga ta parce que yalla tanga ha doho kayan ko problème monte ala kiti tala nata bunda jo manka ngay bunda in swasi munna nga hana kuma nyen arjanna kan anin jahannam men ko meso na jahannama lema haraban arjannama ala ko ham holu fatima diyema parce que kana so jama sa arjannama hana ban jahannama ma hana mo holu faté guwayma mais toujours espoir di mo parce que ntebe ko fusiton la fetale atel men ben namela ani mo ko tala ala ko nga espoir soto
nga fo sellu ya sonta nka en ko nga so jahannama ma wo wala hada wa ala wala jija nteni sellu atulu ben naten ko sellu ni tulu ben na isa sedeya na hatar lunkilin nin tabata bun kono la kumo fo yenja ki betenne ubi a betenne wallahi ni ma fo ma hakotu ye nin tabata ito sujang ubi ha kubulay koto jang i khafo misilmolien parce que ente karamo le fele jande itulu ben na de ente te nyafi giya ko to ko karamo ko dole bi ni beta sanji fulake dole bi ni beta wati jaluke bare ni se actualité sumonke hakuma wahato nyimma comme ko meni je bulare ha ko sumonke ani ha ide di mo homa ko hata ha nyim fo nyinke wo man ken na barati wo man ken na barati wo man ken na barati siyamanga akisha la bara alsa al taraji nte sole fo alsa al taraji bar meni be katakan parce que jamu la peleti bar la pe asake dolien koni ha ibe la pe konje kuma la nyamen kime kuma te c'est normal mbe kuma la ten hakuma ndo kendo dien wobe bungo bun kono na soutien me barka bulala dien parce que har na soutien lu mo xol sem fenga jang kon ni mbokke ngolu le bato alhamdulillah rabbil alamin mo ko be garen tuma me nte mo may lom fe jang nga ko mo dam ta jang hanje jam men na ko mo dam to sanji woro le mote mbatan kale ala la man so men nganda tele ben fakala har lu kilin de non muhammad mo honne man sigi jang ko sini ko ta haki hayin fo anene manke al tala nya ben na be cede yare ama anene manke parce que ngalon ne ni kuma ta mo holbe kumo dun ni day ba fola lundo fi hat tenene wala ha kembe ta kanten mfele mi asafe ko safe robe minto mi asafe parce que me kulo safe no ala ko ngakara mi akere me inte men fango ko me alta la hakudo kem fananye kumo kata nyawnya ninga mirama nin kon komba fola automatiquement se bulani hon kole man so hodi male wala ha ken se kuma me sagin ko me mo ko fanan do ya me mo ko fanan nani mais fo nin ke lu habo yisigila habo bemba ko yin hado bemba nani i bemba yen bemba man siya bemba tide ali ngo fo nyon yen wo hakena ya bema mamarin kendo lu balo na njana ko moyen fo menna mamarin kurungolu silen wolle be tahla fasar la nyamoli doma parce que din kurungole mo iteluti e me kese keno ni bemba ay tokonte nte se na ko be kele bemba tokonte et c'est na wole ko ba ke ki bemba man lon te bemba o ça n'a rien à voir même ba fait le bi sinin ngalon tokoma ni ko nyame ko Mustafa Sawane e kana ka baba mo jonda na mo jonde non atele me bi jan jonga nalo jonga baba lo mbemba le hole ko wala mo dinkende yati nta hoy mbemba la silo ene swasi e hilo e hakudo mo ta keso habato ya halondo nyini e ha mohol la karan e to ho fota e to hota ta dunia janga bay kono e to man to nyini no e man fushi mutano ko fana idem wo to hola e hana mo holu nan wo to hola e hana habilo nan wo to hola e hana bun kono nan wo to hola alingan sabari nte sabarta la ko même be katan na jang sabarta le mane wo namiro to ni wo fana ketanu mo la habonu hakuma ti bata musafa baba nani bata bemba nani bata enkama alinga akola ta hajando o sebe barin kana fan kilinga doronta wala ndo ba fo de ni na ta jang hakumo yin fo man na hay do ya men na ta la ha kumo yin ka alako siyama nga ta to alako nimbe
bemba la fasa la ngabe bemba la fasa ngam bemba la fasa alin kana difference taram bemba la alin ngai ta kabrin kunu ja hangolu be sa fon bemba yen nen kom bemba e kom bemba yan ki bemba nko e bemba yan ki bemba mun nabi bena la fala kontere bemba mu e betam bemba keten do fana ngap ki betam bemba keten ja hanga yan to tala dabula ja hanga yan to tala dabula na ko monna la ko falale mbe selu mbi kontonna ni seno le killa privé la mbi killa le privé fanana mbi kontonna bari nya contrôle mbi kontonna misilme ya contrôle ha foyen konte muy ikanunte leti ikanunte ala kuoka bari nyaka misilime yaka mo mbele jang ko hani hon nabo sila kurunka ibo le baro la soto ibo le baro la sahoma ngalon imesila ngalon iseton nyafo bari mfanan mbi tarala ko kilinela yandi ala ni annabiya e haken kila kanola kola e hakem isma'i ahadin ne nga faye ila programme na alfa la ko eno yande alni annabi hadawula adabula wala hadal hasiya buru alla koten kila koten ha ben ha kawando bo mo kurungo men ben na bungol kono kawando ha bilul kono kawando abo nte ho fo nyaaw nyanta fo le hadabula baram fanam bi tarala maintenant à partir de maintenant s'il te plaît ha doin wala hada doin ha dabula few alfa la qulu ay la histoire to ha dabula few ha dabula nanni arfurano kan nanni tawhidul kan nanni salnyali kan hana nyen tonya kan parce que bi tonya beta magwa mo ni keta tonya fu la tibi fihi toben baraman da mutabila adam tatakabirin kunu adam tatakabirin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha to digle ha ko be lala nte men genti sanjalu genti kumante mamen foma kumante mamen lanna kontel mbunko no be jahoti ntel musate be jahoti men ngalon nen ko alamu alalati tumo menna mo holbe ko be lalila itenta tonyo go kono continue la ko kam billahi wallahi mo me kunoyma non te satara rasulullah ibe kala dan natile ba fengele bari ikatata nyawonya imam ko no ma parce que angane le lotafe folo to jahangor ke balu ni ya duwa fenga di ya fem foyen ise duwa yen ko alamu ngane lo lifi ni ngane ni manti la kaside parce que ni ngane ni mala bi da wala se lo ife ni ngane kurgo le bi fe wala fi le fi woto ko dan ko le keta dan ka ko manke nin duwa keta duwa ko le keta mo men be sito yin kono bi nta men konti lombi men hallon mbe gwarin men hallon bi ki la sali wo sali se duwa nyen ma konti lo mfana be duwa yen si ma yala be duwa yen jata kende yala me duwa yen ala mo si ma yala parce que nte no wodo nena man tu dankili nena man nyohol long
nene ni mantu dula kilin nene ni mala den yin kan kom nga bun kono doxoya nene ni mo mala den kan ko nga habila doxoya nene ni mo mala den kan ko nga ke mo ba do jaxoti bar ma ko man di ñende ma ko man di ñe woto nin nata hanjang mbe kumo dan na janne yo sini ne ala sonta fongolu arhamsalun sena wal hada ko tati sena wal hada ko tati ne ala hala nyini hali be konton bari nya contrôle muslimi ya contrôle mo ni hajen sa fo jankenen kali kana mo holu jabi nanerola insala wuli mumma nanerla ner man nyasuma misilimo men naneroke jahanga dingo men naneroke menga jahanga ya daji go ta wo men naneroke ame mo doya ame wandike ba doya ame wandike ba doya wala hakke alim bijam bejan alale yam bejan bari yale yam bejan misilime yale bejan ne ko hanyo hon matilin ko hanyo hon na do silo kan silo men mo siratal mustaqima siloti bejan ne atelu dinningelu ala ko nyaaje erel menna jahanga ya kono nyaaje bala fa men na jahanga ya kono nyaaje ko dudu la tahamala mbemba dula kumul to fo alamu isi sila kendo soto nyamen na ala ko wolo habaro men ke ila wato to ha nyohon fa ha mo nyamen na hila ko la tahama nyamen mankele babal la kote mankele bemba dula koto fo ala men sa ken so renouveler nyamen na bin sena ko kan don din c'est pas trop tard sentano be men son do mela ala mo sentano la korila men be sentano bulu ala mo bola sentano bulu ala mo teben kambe do nan na bongol ko non na habi lol ko la ndamalu tema kuma nya sifa e mandalala nteni haje binjana bonna programme to ha bonna tuba ko ma habo fongo kulma monna parce que a problème janne haché abata si hanja wala hakembe continuer la wala hadali kan pédagogique alako salulu kenyalu tawhidul kenyalu fidawul kenyalu kushi amambe na société le kono bi membe yin kushi fa saburi wolu nin nato wala hadawuluti nin karamo holu tumando atel dol jenna sahalaten ase kushi amamma fadin aliye wala hakembe jam wolela mbe bara gole mbala nin tata mboto baro la tan njana nanare mba dam taltuma en kori limba bar lahido mulahido leti lahido men ben nalte mbajam ne ala halani ni mfana mbo katalale fo almen sake ajate kende adimma ngano ala mbe jam wala hada mba to ben nale mbe hala mba whatsapp ma to ben nale sinen o sinigindi wala hakke dula do bembulu ko bibliothèque parce que nakuma kan me ta dula do bieto waxto do bar bibliothèque ni whatsapp le mujeti a whatsapp ma nin kurata to ben nyame insala leji ana youtube ma insala leji na ha tara memba fi hatu bibliothèque ko kono ala ko wala hada na keta jamba kata jankuta ba nin nga to ben sa tambale je habula na mo hodo fana mi je satara wala hada dula melo ho bi la bar satara wolunte youtube la wolunte facebook la ke bala mo holla ma doluti dolunte wolu kalama mar telephone bi bulu men se whatsapp lu masoto ani wala hada kendo lu masoto abela wuli wala ma na la hani moro la nama privé la hala na privé la na la hala na privé la insa toben insha Allah ha insha Allah bulaje kono wala ko wala hada fu isi daje alfanan salame alfanan sekata sabuti mo ko alfanan ngalame ha falien ku mo man sonia man na jang ko hana mo honani man na jang ko hamo ko do ya hammole ben nan na jahanga fo ninkilu na alfa dun tete jahanga fo ninkilu men je ni hon nan la hanyo hon be la bun ko non nani ha habilo ri be nani ha c'est très grave wo mo gros moleti wo ça c'est fait quoi indingelu har nyo hon nano la mansonia mo ho fanga nano ngai bo fo amansonia sako nga si nyo hon na alfa man ko moluma donc ali ngotuje yandi alani annabien bebe kontona selu na man nawal hadala me alha fa ya halame insha Allah na miro to tumado fonse passe tourner
ngataha silakata kan ni alhala ni khafaliyan ko ntending aldoho aldingal kumutani ho Mustafa Sawane. Salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.